بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ میں اس لیے آپ کو چھوٹے موٹے واقعات بتاتا ہوں جو حقیقت میں ریئل ہیں، تاکہ آپ بھی شاید ایسے لوگوں سے بچ سکیں۔ تو میرا ایک دوست ہے، اس نے دکان فروخت کی، 12 لاکھ روپے رہتا تھا۔ تو جسے خریدی اسے کہا بھائی میں دے دوں گا، اسٹامپ لکھ کے دے دیا۔ 1 ماہ کا ٹائم لے لیا۔ 1 ماہ بعد وہ گیا تو اسے کہا جی ابھی کاروبار ٹھیک نہیں، پھر آنا۔ اگر 2-3 ماہ اسی طرح ہوتے 6 ماہ ہو گئے تو اس میں دوست کی اور اس شخص کی دکان جسے خریدی تھی جھگڑا ہو گیا، مارکٹائی تک بات پہنچ گئی۔ وہ جو تھا وہ اپنے علاقے کا بدماش تھا، اس نے میرے دوست کو خوب ٹھکائی کی اور کہا اگر آپ ادھر آئے نا ٹانگیں توڑ دوں گا، جانا ہے تو عدالت میں جاؤ۔ اب میرا دوست شریف آدمی وہ وکیل کے پاس گیا، اسے اسٹامپ دکھایا کہ یہ 12 لاکھ روپے لینا ہے، کیس کرو۔ وکیل نے کہا میرے بھائی تم اچھے شریف آدمی لگتے ہو، عدالت کے چکروں میں پڑے گے، مجھے تو اپنی فیس سے غرض ہے، لیکن میں بتاؤں یہ لٹک جائے گا، کیس آپ کر دیں گے، وہ بھی آتا رہے گا تاریخ بہت کے، آپ بھی تاریخ پہ تاریخ، تو یہ ہو سکتا ہے 12 سال 10 سال لگ جائے۔ تو میرے دوست نے پوچھا پھر واٹ از دا سولوشن؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایک ہے ادھر، کیونکہ یہ تم نے بتایا کہ یہ بدماش ٹائپ کا بندہ ہے جس نے آپ کی دکان خریدی ہے، تو بدماش کا توڑ بڑا بدماش ہوتا ہے۔ تو میرے پاس ایک ڈاکو پہلوان ہے، بہت بڑا بدماش ہے علاقے کا، اس کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ مان جائے وہ تھوڑے سے پیسے لے گا 12 لاکھ میں سے اپنی فیس، لیکن پیسے تمہیں لے دے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم جب کہو چلتے ہیں، آج ہی چلتے ہیں۔ اسے کہا نہیں اب تو دیکھو شام ہونے والی ہے، وہ ڈاکو پہلوان کے ایریے میں لوگ دن کو نہیں جاتے، تم کہتے ہو رات کو چلو، میں کل فون کر کے اس کے پٹھے سے ٹائم لوں گا، پھر ہم چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہ آپ سے سوچتا ہے کہ یہ ڈاکو کا پٹھا کیسا ہوگا، الو کا پٹھا تو مجھے پتہ تھا، لیکن ڈاکو پہلوان کا پٹھا، یہ چلو وہ اس کی بھی زیارت کر لیں گے۔ تو دوسرے دن میں گیا تو اس وکیل نے کہا جی تم خوش قسمت ہو، پٹھے سے بات ہو گئی ہے۔ ڈاکو پہلوان نے کہا کہ آپ 3 بجے میرے ڈیرے پہ آ جائیں۔ تو ہم 3 بجے گئے تو اس کے گاؤں کے باہر نا ایک شخص درخت کے نیچے ایک بہت بڑی چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس اسلحہ پڑا ہوا تھا۔ تو ہم نے جا کے گاڑی روکے، وہ جو وکیل تھا اسے کہا تم اتنی گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اتر کے اس کے پاس گیا، اسے بتایا کہ میں یہ ہوں، ملنا ہے۔ اسے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اب ہم وہاں سے نکلے تو وکیل نے ہمیں دوست کو بتایا کہ یہ ہے ڈاکو پہلوان کا پٹھا۔ میں نے مڑ کے دیکھا لیکن پٹھوں والے سے بات کوئی نہیں تھی، وہ تو مجھے اچھا بہرحال اب ہم وہاں پہنچے ڈیرے پہ، تو ایک سین تھا، بڑا حویلی تھی، وہاں پہ لوگ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکو پہلوان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد ڈاکو پہلوان صاحب آئے، صاحب اٹھے، انہوں نے ہاتھ ملائے۔ ڈاکو پہلوان اپنے سے بہت بڑی چارپائی پہ جسے آپ منجا کہہ لیں اس پہ بیٹھ گیا ایسے چہرہ ہو کے۔ تو وکیل نے جا کے کہا جی سر ہم آیا وہاں شہر سے۔ اچھا ادھر آؤ کاکا۔ تو اسے میرے دوست کو بلایا، ادھر میں پاس بیٹھوں، کیا پرابلم ہے؟ دوست نے کہا جی وہ 12 لاکھ لینا ہے، وہ بدماش ہے دیتا رہا۔ اچھا ہم سے بڑا بدماش ہے، ٹھیک ہے ایسے کرو تم کل ٹھیک 4 بجے اس کی دکان کے باہر آ کھڑے ہو جانا، اسے کہنا کچھ نہیں، بس میرا انتظار کرنا۔ چلو جاؤ آپ وقت ضائع نہ کرو، جلدی شام سے پہلے نکل جاؤ اس ایریے سے۔ میں اور میرا دوست آگے، میں دوست نے کہا بھائی اسے جو ٹائم دیا نا اس ٹائم پہ کل پہنچ جانا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ جو فکس ٹائم تھا میں جا کے دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جو دکاندار تھا جسے 12 لاکھ دینا تھا وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ پرسوں مار کھائے گیا، آج پھر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا، میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ سامنے سے نا وہ اس بازار میں انٹر ہوا وہ ڈاکو پہلوان، کھلا کرتا پہنا ہوا، پگڑی سر پہ، وہ چادر مونڈے پہ رکھی ہوئی، بڑا چوڑا ہو کے وہ جب انٹر ہوا تو ویسے وہ لگتا تھا کہ ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی والا بندہ ہے، کیونکہ 7-8 فٹ اونچا، چوڑا چکلا، صحیح وہ لگا۔
पहलवान का जैसे ही मैंने तो वो लगता था, उसके पीछे एक गन मैन, फिर दूसरा गन मैन, फिर तीसरा गन मैन। वो जो मोड़ था ना, वहाँ से मुड़ते हैं तकरीबन 35 गनों वाले उसके पीछे आ गए। बाज़ार वाले सब बाहर दुकानों से निकल के अपने थड़ों पे खड़े हो गए, क्या पता नहीं क्या होने वाला है इधर। तो वो डाकू पहलवान सीधा आया, उस मेरे दोस्त से पूछा कौन सी दुकान है, उसने कहा ये सामने वाली। तो डाकू पहलवान जाकर उसकी दुकान के अंदर जाया, काउंटर से उसे उठाया, उठा और उसके काउंटर पर बैठ गया। 2-3 वो गन मैन को बुलाया, इन सब को बाहर निकाल दो। तो डाकू पहलवान के जो बंदे थे उन्होंने उनको पकड़ा गर्दनों से और बाहर गली में ऐसे फेंका जाए कचरा फेंक देते। तो उसने जो मालिक था दुकान का, वो उसे भी बाहर निकाल दिया। तो वो उठ के खड़ा, उसे हाथ बांध दी, डाकू पहलवान जी सारा कसूर की है। तो डाकू पहलवान ने कहा तुमने इसके 12 लाख देने हैं, मैं ये दुकान बंद करके जा रहा हूँ, ताला लगा चाबी साथ ले जाऊँगा, जब 12 लाख लेके आ जाओगे उधर तो चाबी ले आना, क्योंकि ये अब तुमने पैसे मुझे देने हैं, मैंने उसको पैसे दे दिए। मेरे दोस्त का उसने डाकू पहलवान ने कहा मैंने इसको पैसे दे दिए, ये पैसे अब मैंने लेने हैं, तो मेरे साथ तुम झूठ ही बोलना। तो उसे कहा साथ थोड़ा सा डाकू पहलवान जी वक्त दोस्त, डाकू पहलवान ने कहा 7 दिन के बाद एक रोज़ भी आके नहीं, 7वें दिन आके पैसे दे जाना, वरना तुम्हारी दुकान बंद। उसे कहा जी ठीक है। डाकू पहलवान निकला और वापस वो गन मैन भी वापस, बाहर जीपें गाड़ियाँ खड़ी थी। डाकू पहलवान जब बैठने लगा तो मेरे दोस्त ने जाके आके पूछा जी पहलवान जी उससे तो आपने कहा कि आपने पैसे उससे लेने हैं। तो डाकू पहलवान ने उसे कहा मेरे पुत्र तेरे को लोगों को डरदा है जे तेरा आखा मैं अपना आखांगा तो मैनू देगा ना, तो फिर मैं तेनों ही देने ने। शाबाश, इंतज़ार कर ले 1 हफ्ता, कोई गल नहीं। उत्थे आके मेरे को पैसे वसूल कर ले। मैं खुश सारी मेरा दोस्त खुश। तो अब हफ्ता गुजर गया, वो वकील के साथ मेरा दोस्त डाकू पहलवान के पास गया। डाकू पहलवान बैठा हुआ, तो उसे कहा बस आज उसका वादा है, रात तक ना आया तो कल हम उससे निपट लेंगे। हम वापस आ गए, दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन फिर गए, तो वो डाकू पहलवान बैठा हुआ था। उसने कहा जी, उसने कहा ये चेक ले लो। चेक दे गया, मैंने बैंक में जमा कराया, कैश होगा तो तुम आना ले जाना। बेटे फिक्रमंद नहीं होते, अब रकम महफूज है मेरे पास है, बस समझो तुम्हारी जेब में है, मेरी जेब तुम्हारी जेब में है। उस रोज़ के बाद वो डाकू पहलवान जो जब भी मेरा दोस्त जाता हूँ मिलता है नहीं, कब पता लगे कचहरी गए हुए हैं, कभी कहते थाने गए हो, कभी कहते वो मफरूर है उसके पीछे गए हुए हैं। इसी तरह वो जाता, जब सामना होता तो वो डाकू पहलवान उसे कहता और यार पैसे मैं थोड़ा इस्तेमाल कर दे देंगा यार, एक तो दिन ठहर जा, आराम कर, तेरे तो कोई आराम की कमाई सी ना, दे देंगा तेन मैं, जा क्यों छोड़ा पैना पे, चल। बेइज्जती करके मेरे दोस्त को निकाल देता। मेरा दोस्त फिर वकील के पास गया, वकील ने कहा अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं। एक है मेरे अन्नू टोका, वो अन्नू टोका जो है वो एक सियासी लीडर का भाई है, बड़ा बदमाश आदमी है, पुलिस वाले भी उससे डरते हैं। अन्नू टोके का भाई जो है ना वो इधर लीडर है बहुत बड़ा, उसी ने इधर एसपी डीसी से सब लगवाए हुए अपने लोग, और अन्नू टोके का कोई नहीं पूछता, उससे चलते हैं मिलते हैं। उसने वकील ने अन्नू टोके से टाइम लिया, हम अन्नू टोके के पास चले गए। अन्नू टोका मिला, उससे पूछा जी क्या हुआ है, तो उससे बात बताया जी ये शरीफ आदमी है, वो जो डाकू पहलवान है उसने 12 लाख देने, वो देता नहीं। अन्नू टोके ने कहा उसकी क्या जरूरत, आपने वो साथ बैठा हुआ था एक मुस्टंडा सा वो मूछों वाला, उसे कहा और मराओ फ़ोन डाकू पहलवान को, उसे कहो इधर आ जाए वरना कल मैं पुलिस मुकाबले में मरवा दूंगा उसे। मैं बड़ा हैरान, मेरा दोस्त भी हैरान, हम दोनों बैठे हुए देख रहे थे, वकील भी हैरान कि ये इतनी इसकी पहुँच है, डाकू पहलवान को तड़ी लगा रहा है। बाहर उसके वो जो बैठा हुआ शख्स था उसे टेलीफोन लाया और इस इन अल्फाज में कहा जी ये बात करो अन्नू टोका साहब से। अन्नू टोका ने फ़ोन पकड़ा, कहा पहलवान कल तुम 12 बजे इधर आ जाओ, ठीक 12 बजे, देर नहीं करना, वरना पता है रात को मैं तुम्हें पुलिस मुकाबले ख़त्म करा दूँगा। तो अब वो अन्नू टोके ने कहा जी आप भी कल आ जाओ 12 बजे, मैं आपकी रकम ले दूँगा। ठीक है, अब हम निकले। तो वो जो वकील था उसने मेरे दोस्त से कहा भाई थोड़ा बहुत इन्हें भी खिदमत कर देंगे। तो मेरे दोस्त ने कहा भाई कोई बात नहीं, हम कर देंगे, डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। तो अब वो रेडी हो गए। दूसरे दिन फिर हम गए तो वहाँ वो डाकू पहलवान भी बैठा हुआ था। तो डाकू पहलवान ने मेरे दोस्त को उठ के गले लगाओ,
ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ यार जी। फिर अनु टोके से ठीक है जनाब मैं आपको पैसे पहुँचा दूंगा, आप इनको दे दें। तो अनु टोके ने कहा ठीक है, अब ये जब देगा ना तो मैं आपको फ़ोन कर बुला लूँगा। तो मैं मेरा दोस्त और वकील हम चले आए। हफ्ता 2 हो गया, अनु टोके का कोई फ़ोन नहीं आया। तो वकील ने कहा चलते हैं हम वहाँ गए, तो वहाँ उसका वो जो सेक्रेटरी था वो बैठा हुआ था। उससे पूछा कि भाई वो अनु टोका ने फ़ोन नहीं किया। तो उसने ना बड़े अजीब से अंदाज में वो ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ टाइम होगा वो फ़ोन कर लेने, जाओ आराम करो। तो फिर अब 3 माह हो गए मेरे दोस्त को वहाँ चक्कर लगाते, वकील के पास भी, अनु टोके के पास जा रहे हैं। अब जब वो मेरा दोस्त दुकानदार के पास जाए तो वो कहता है कि मैंने तो पैसे दे दिए हैं वो डाकू पहलवान को। डाकू पहलवान के पास जाए तो वो कहे जी अनु टोके को मैंने दे दिए। अनु टोका मिल नहीं रहा था। तीसरे माह क्या हुआ कि पता चला जी वो छापा मारा है ऊपर एक महकमा, उसने अनु टोका जो है दुबई भाग गया। तो ये वारदात हुई मेरे दोस्त के साथ और आज तक उसको ना अनु टोका मिला ना रकम मिली। तो मेरे भाई अगर किसी से रकम लेनी हो ना तो प्यार मोहब्बत से सेटलमेंट कर लेना, किसी डाकू पहलवान या अनु टोके को नहीं डालना, वरना आपकी रकम बिल्कुल ही जाती रहेगी। आप उस दुकानदार से तो शायद निकलवा लेते, लेकिन डाकू पहलवान से कौन निकलवाएगा, और फिर वो अनु टोके से कौन निकलवाएगा जिसका भाई जो है वो लीडर है बहुत बड़ा। तो मेरे भाई इन चक्करों से बचें, अपने माल की खुद हिफाजत करें और कोशिश करें कि जो भी आप लेन देन करें ना वो कैश पे फौरी तौर पर करें, उधार मत छोड़ें। उधार जो है ना पता है ना तो बाद में बहुत मुसीबत बनती है। तो ये बदमाश लोगों का काम है, आप जैसे हम जैसे शरीफों का काम नहीं कि किसी को उधार दे के वापस लें। अगर किसी को उधार देना है तो फिर उसे बख्श दें, उसे कहें जी कर्ज से हंसना है, क्योंकि जब आपने वो कर्ज वापस मांगना है तो उसे सिर्फ हंसना है पैसा वापस नहीं करना। तो मेरे भाई होशियार रहें, होशियार बाश। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, आप सबको ऐसे अनु टोके और ऐसे डाकू पहलवानों से बचाए और इन लोगों को भी अल्लाह पाक हिदायत दे। इंशाल्लाह फिर नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।